Halo, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di ibadah Zoom malam hari ini. Shalom everyone, thank you for joining us once again tonight. Ya, malam hari ini adalah malam yang sangat spesial. Tonight is a special night, okay? Because tonight is the ordination and commission night. Malam ini adalah malam pentabisan dan pengutusan bagi saudari Stephanie Cheng. Oke, siapakah Stephanie Cheng? Who is Stephanie Cheng? Oke, saya kenal dengan Stephanie itu sekitar 7 tahun yang lalu. Oke, sewaktu itu Stephanie cuma sekitar 16 tahun, ya, kelas SMA 3. Oke, nah, I knew Stephanie 7 years ago. At that point of time, Stephanie was still in high school last year, and she's only about 16 years. Okay, today she is 24 years, and today she just graduated from Master of Divinity in Singapore. Hari ini dia sudah usia 24 tahun dan dia juga sudah lulus Master of Divinity di Singapura. Semua kemuliaan kita berikan kepada Tuhan. Okay, all glory belongs to God. Okay. I played different role in Stephanie life. Ya, saya ada beberapa peran di kehidupan Stephanie. We were once upon a time her guardian. Oke, peran pertama yang kita lakukan terhadap Stephanie adalah kita adalah penjaganya. Oke, from a guardian we became her mentor. Ya, dari penjaga kita menjadi mentor dia, dan from a mentor we became the godpa and the godma. Oke, dari mentor kita menjadi papa angkat dan mama angkat, and we are also her pastors. Oke, dan kita juga adalah gembalanya. Oke, long story short, I am very proud to see Stephanie grow from strength to strength and faith to faith till now become a servant of the Most High. Dan dipersingkatkan lagi, saya pribadi sangat bangga melihat Stephanie bertumbuh dari iman ke iman sampai hari ini menjadi hamba Tuhan. Amen, amen. Amen ya. Siapkah saudara dan saudari mau mendengar kesaksian Stephanie? Yes, yes, yes. Yang yes ayo ketik langsung yes, atau tepuk tangan atau kasih icon. Oke. Are you ready to hear from Stephanie? Her testimony, how God has brought her through? Yes, if yes, let us give Stephanie a big applause together. Okay, over to you, Sister Stephanie and Brother Henry. Thank you, Pastor Judith, for the wonderful introduction. Terima kasih Pastor Judith untuk introduksinya yang itu sangat indah. Okay, hi everyone. I want to tell you I'm Stephanie and was born in Pontianak, Indonesia. And just to let you know, I was born in a non-Christian family and we are not financially wealthy. Hai semuanya, saya Henry yang akan menerjemahkan Stephanie. Stephanie dari Pontianak, Indonesia, dan Stephanie bukan lahir dari keluarga Kristen dan mereka tidak kaya secara finansial. Today, I want to share with you about my journey on how I decided to follow Christ seriously and follow God's calling to be a full-time minister. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda semua tentang perjalanan saya, bagaimana saya memutuskan untuk mengikut Tuhan sungguh-sungguh dan mengikuti panggilan Tuhan, melayani Dia dengan sepenuh hati. When I was in primary school, my teacher required students to go to church to get an extra point. So I went to a church near my house, and at the time I didn't know Jesus at all. Ketika saya masih di sekolah dasar, guru saya mengharuskan siswa untuk pergi ke gereja untuk mendapatkan poin tambahan. Jadi saya pergi ke sebuah gereja di dekat rumah saya dan waktu itu saya tidak mengenal Yesus sama sekali. So I just use my time to make friends in the church, follow all the activities, and collect points and collect presents from the church. Jadi saya hanya menggunakan waktu saya untuk mencari teman di gereja, mengikuti semua kegiatan,
dan mengumpulkan poin dan hadiah dari gereja. So, my first motivation to go to church was not because of Jesus, was not because I want to know who Jesus is, but because of all those things. Jadi, motivasi pertama saya untuk pergi ke gereja bukan karena Yesus, bukan karena ingin mengenal Yesus, tetapi karena semua hal di atas. But the motivation to go to church started to change when I was in secondary school. Tetapi motivasi saya ke gereja mulai berubah ketika saya menginjak SMP. When I was in secondary school, I spent most of my time in the church. After school, I went to church. What was I doing? Riding bicycle with friends, and I also learned to play the keyboard. And I could just stay almost a whole day in the church. Semasa SMP, saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di gereja. Sepulang sekolah, saya pergi ke gereja, dan apa yang saya lakukan? Saya mengendarai sepeda dengan teman-teman, dan saya juga belajar bermain keyboard. Saya juga menghabiskan waktu saya seharian di gereja. Then it happened repetitively until my mom couldn't take it anymore and said to me, "Why did you go to church every day if you are so lazy at home? I thought you would be a better person if you went to the church, and you cannot go to church anymore." Kemudian itu terjadi berulang kali sampai mama saya sudah tidak tahan lagi dan dia berkata kepada saya, "Mengapa kamu pergi ke gereja setiap hari jika kamu begitu malas di rumah? Mama pikir ya kamu akan menjadi orang yang lebih baik jika kamu pergi ke gereja. Kamu tidak bisa lagi pergi ke gereja." Because of that, I was very upset because I couldn't hang out and play with my friends anymore. Karena itu saya sangat sedih karena saya nggak bisa bermain dan berkumpul dengan teman saya lagi. But through that moment, that was my first time I prayed to God seriously. Tapi justru lewat momen itu, saya berdoa kepada Tuhan dengan serius untuk pertama kalinya. I said, "God, please help me. If you are real, please change my mama's mind so she could allow me to go to church again." Sounds like a silly prayer, right? But it was so important for me at that time. Saya berkata, "Tuhan, tolong bantu saya dong. Jika Engkau nyata, tolong ubah pikiran mama saya, sehingga dia bisa mengizinkan saya pergi ke gereja lagi." Kedengarannya sih seperti doa yang konyol, bukan? Tetapi itu sangat penting bagi saya saat itu. Of course, I should do something also, right? I started to help my mom. I swept the floor, washed the dishes, and washed clothes. So within a week, I tried to ask my mom's permission again to go to church. But it was not in a direct way. So I said, "Ma, I go to church, yeah?" And she said, "Go lah. Don't come back too late, yeah?" At that time, I was like, wow, is it really God? Is God helping me to change my mama's mind? I took it as it is. Tentu saja saya juga melakukan sesuatu, bukan? Jadi saya mulai membantu mama saya menyapu lantai, mencuci piring, dan mencuci pakaian. Jadi setelah itu dalam seminggu saya mencoba meminta izin kepada mama saya lagi untuk pergi ke gereja. Tetapi itu tidak secara langsung, jadi saya berkata, "Ma, saya pergi ke gereja ya." Dia berkata, "Pergilah, jangan pulang malam-malam ya." Pada saat itu saya seperti, wow, apakah ini benar-benar Tuhan? Apakah Tuhan membantu saya untuk mengubah pikiran mama saya? Saya berpikir seperti itu. Of course, if I look back at what happened 11 years ago, I knew that God was helping me to be a better daughter through my mom's statement. I thought you would be a better person after you go to church. This statement stuck in my mind because it shows that I was a different person when I was in the church and when I was at home. Tentu saja jika saya melihat kembali apa yang terjadi 11 tahun yang lalu, saya tahu bahwa Tuhan menolong saya untuk menjadi anak perempuan yang lebih baik melalui apa yang mama saya katakan. Saya pikir kamu akan menjadi orang yang lebih baik setelah ke gereja. Perkataan itu benar-benar tertambat di dalam pikiran saya
karena itu menunjukkan bahwa saya adalah orang yang berbeda ketika saya berada di gereja dan ketika saya di rumah. Because of that, my motivation to go to church started to change. I learned to get to know who Jesus is until I got a desire to serve him full time. Karena itu motivasi saya untuk pergi ke gereja itu mulai berubah. Saya belajar untuk mengenal siapa Yesus sampai saya memiliki keinginan untuk melayani Dia seumur hidup saya. The desire to serve him full-time happened when I was in secondary school, and I didn't know why I could have that desire. Keinginan untuk melayani Dia sepenuh waktu terjadi ketika saya masih di SMP, dan saya tidak tahu mengapa saya bisa memiliki keinginan seperti itu. I remember at that time we had a revival service in the church, and a pastor did an altar calling and say, if some of you wanted to serve God full time, you can raise your hand. I want to pray for you. My heart was full of that desire, and I say this in my heart, yes, I want. But at the same time, I thought the desire happened because of the emotional environment when the worship team was playing so soft music. So I didn't raise my hand, and I thought, well, I think I'm just emotional, so I forgot about it. Saya ingat pada waktu itu kami mengadakan kebaktian kebangunan rohani atau KKR di gereja, dan seorang pendeta melakukan panggilan altar call dan berkata, jika beberapa dari kamu ingin melayani sebagai hamba Tuhan, kamu dapat mengangkat tangan kamu. Saya ingin berdoa buat kamu. Hati saya itu penuh dengan keinginan itu, dan saya mengatakan di dalam hati saya, ya, saya mau. Tetapi pada saat yang sama, saya juga berpikir keinginan itu mungkin karena emosi, lingkungan emosi, ketika tim ibadah sedang memainkan musik yang lembut. Jadi saya memutuskan tidak mengangkat tangan saya, dan saya berpikir, ya, saya pikir saya hanya emosional lah. Jadi saya melupakan tentang hal tersebut. But this desire to serve God full time happened again when I was in my high school, and it happened twice at the same event, which is church camp. Tetapi untuk melayani sebagai hamba Tuhan itu terjadi lagi ketika saya ada di SMK. Dan itu terjadi 2 kali pada acara yang sama, yaitu church camp. I responded the same like the first time when I had the desire to serve God full time for the second time. Saya melakukan hal yang sama seperti yang pertama kali saya memiliki keinginan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu untuk kedua kalinya. But for the third one, I started to consider serving God full time seriously, but I have not decided at the time to tell anybody. Tetapi untuk yang ketiga kalinya, saya mulai mempertimbangkan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu dengan serius. Tetapi saya belum memutuskan pada waktu itu untuk memberitahu siapapun. I just kept the desire in my heart, and at the same time, I was planning to go to the university that I wanted in Jakarta and got a job and earn a lot of money. So that was what I had in mind. Saya hanya menyimpan keinginan itu di dalam hati saya, dan pada saat yang sama saya berencana untuk pergi ke universitas yang saya inginkan di Jakarta dan mendapat pekerjaan dan mendapatkan banyak uang. Jadi itulah yang ada di dalam pikiran saya. But after my parents decided to follow Jesus and they show a very, very, very real transformation, and that was the time I decided to serve God full time. Tapi setelah orang tua saya memutuskan untuk mengikuti Yesus dan menunjukkan transformasi yang sangat-sangat nyata, dari itulah saya benar-benar memutuskan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh waktu. My mom had a very bad temper and she was a gambler. But after she followed Jesus, she became a gentle and loving mother and she stopped gambling. Mama saya itu memiliki temperamen yang sangat buruk
dan dia adalah seorang penjudi, tetapi setelah dia mengikuti Yesus, dia menjadi mama yang lembut dan penuh kasih, dan dia pun berhenti berjudi. My dad was a smoker and gambler too. But when he followed Jesus, he stopped everything. And he was the one who always remind me and my brother to read the Bible. Demikian juga dengan papa saya adalah seorang perokok dan penjudi, tetapi ketika dia mengikuti Yesus, dia berhenti dari semuanya itu, dan dialah yang selalu mengingatkan saya dan adik saya untuk membaca Alkitab. It was so amazing to see the transformation in their lives. And I told myself this, I want to serve God full time because I want to see more real transformation in people's lives. Saya itu sungguh kaget melihat transformasi dalam hidup mereka. Dan saya mengatakan kepada diri saya sendiri, saya ingin melayani Tuhan sepenuh waktu karena saya ingin melihat transformasi lebih nyata lagi di dalam kehidupan orang-orang. So, I decided to tell my desire to serve God full time to my mom. She was the first person that knew about my desire. In my mind, I thought my mom would support my desire to become a full-time minister and allow me to go to Bible school because my mom already a believer. That was I had in mind. Jadi saya memutuskan untuk mengatakan keinginan saya ini untuk melayani Tuhan seumur hidup kepada mama saya. Dia adalah orang pertama yang tahu tentang keinginan saya. Dalam pikiran saya berpikir bahwa mama saya akan mendukung keinginan saya untuk menjadi seorang pendeta dan mengizinkan saya untuk pergi ke sekolah Alkitab karena mama saya sudah menjadi orang Kristen, dan itu yang ada di dalam pikiran saya. But I was so surprised that my mom didn't support my desire at all. She was upset and she said this to me, "No, you cannot. Why do you want to become a pastor? You will not earn a lot of money. You know, pastor is very poor. I put you into a good private school so you can go to good uni and earn a lot of money." Mama disagreed. You cannot go to Bible school and become a pastor. I was so upset and I told this to my mom. How can you say like that? Mama could believe in Jesus because of pastor. Why do you only think about money? And my mom said, I don't care. I don't want you to become a pastor. And conversation done. Tapi saya sangat terkejut bahwa mama saya tidak mendukung keinginan saya sama sekali. Dia kesal dan dia mengatakan kepada saya, tidak, kamu nggak bisa. Ngapain sih kamu mau jadi pendeta? Jadi pendeta itu miskin, nggak bisa dapat banyak duit. Mama kirim kamu ke sekolah swasta yang baik, jadi nanti kamu bisa pergi ke universitas yang baik dan mendapatkan banyak uang. Mama nggak setuju, kamu nggak bisa pergi ke sekolah Alkitab dan menjadi pendeta. Saya sangat kesal dan mengatakan ini kepada mama saya. Masa mama ngomong kayak gitu sih? Mama nggak bisa percaya ya sama Yesus karena pendeta. Kok mama hanya pikirin uang sih? Kata mamaku, mama nggak peduli. Mama nggak mau kamu jadi pendeta. Percakapan selesai. I was so upset and I didn't talk to my mom for 2 weeks. And during those 2 weeks, I prayed to God and said, if this is what you want, please let my mom support me. Saya itu begitu kesal dan saya tidak berbicara dengan mama saya selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu saya berdoa kepada Tuhan dan saya berkata, jika ini yang Engkau inginkan, tolong biarkan mamaku mendukung aku. And during those 2 weeks as well, actually my mom was praying about my desire to serve God full time after meeting with Pastor Jason and Pastor Judith in Jakarta. Dan selama 2 minggu itu juga, sebenarnya sih mama saya berdoa tentang keinginan saya untuk menjadi pendeta setelah bertemu dengan Pastor Jason dan Pastor Judith di Jakarta. My mom told Pastor Judith everything about my desire, her concern about finance, everything to Pastor Judith. But Pastor Judith disagreed with my mom and support my desire. And she asked my mom to pray about it. Mama saya menceritakan semuanya itu kepada Pastor Judith
tentang keinginan saya, kekhawatirannya tentang keuangan, pokoknya semuanya lah kepada Pastor Judith, tetapi Pastor Judith tidak setuju dengan mama saya dan mendukung keinginan saya. Dan Pastor Judith pun meminta mama saya untuk berdoa tentang hal tersebut. And after 2 weeks, my mom called me and said, Mama, pray about it, and yes, Mama will support you. Mama met Pastor Judith, told her about you, and Pastor Judith said that she will help you. Maybe you can study either in Singapore or Malaysia, but you have to get a good grade for English test. Dan setelah 2 minggu, mama saya itu menelpon dan berkata, Mama itu berdoa tentang hal tersebut dan ya, Mama akan mendukung kamu. Mama sudah ketemu dengan Pastor Judith, memberitahu tentang kamu, dan Pastor Judith mengatakan bahwa dia akan membantu kamu dan mungkin kamu bisa belajar di Singapura atau di Malaysia, tetapi kamu harus mendapatkan nilai yang bagus untuk tes bahasa Inggris. Then I agree, but I was afraid at the same time because my English was suck. I never practiced my English from what I have learned from primary till high school. So I joined an English course. Saya setuju, tetapi saya juga takut di saat yang sama. Karena bahasa Inggris saya sangat kacau. Saya itu tidak bisa berlatih bahasa Inggris dari apa yang telah saya pelajari dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Jadi saya memutuskan mengikuti kursus bahasa Inggris lagi. Yeah, along the way, after that, I met Pastor Jason and Pastor Judith in Singapore to have an interview with a pastor. The purpose of meeting this pastor is to get a recommendation letter to serve in the church and to get a sponsorship. If my desire to serve God is from God, or if this is my calling, then God would provide through this church. And yes, it happened. I was so surprised because the senior pastor didn't know me at all before we met, but he was willing to help. So indeed, I want to tell you that only God could do this. Setelah saya bertemu dengan Pastor Jason dan Pastor Judith di Singapura untuk wawancara dengan seorang pendeta, tujuan bertemu pendeta ini adalah untuk mendapatkan surat rekomendasi untuk melayani di gereja dan untuk mendapatkan sponsor. Jika keinginan saya untuk melayani Tuhan berasal dari Tuhan, atau jika ini adalah panggilan saya, maka Tuhan akan menyediakan melalui gereja ini. Dan ya, itu benar-benar terjadi. Saya pun sangat kaget karena pendeta itu tidak mengenal saya sama sekali sebelum kita ketemu. Tetapi pendeta itu rela untuk membantu saya. Jadi saya benar-benar, ya, hanya Tuhan yang bisa melakukan hal ini. So the senior pastor was willing to help me, and the church sponsored my study for 2 years, but with a condition to work in Olive Vine. Olive Vine is a Pastor Jason and Pastor Judith restaurant in Singapore. Okay, so before I started my journey in college, so I could learn how to work, how to socialize with Singaporeans, earn money, and learn how to be humble in Olive Vine. Jadi pendeta itu bersedia membantu saya dan akhirnya gereja mensponsori kuliah saya selama 2 tahun. Tetapi dengan syarat untuk bekerja di Olive Vine. Olive Vine adalah restorannya Pastor Jason dan Pastor Judith sebelum saya memulai sekolah. Jadi saya bisa belajar cara bekerja, bisa belajar cara mendapatkan uang, bisa belajar untuk berinteraksi dengan orang Singapura, dan belajar untuk memiliki kerendahan hati. Yeah, so yes, after my high school, I took my first TOEFL IBT. TOEFL is an English test for a foreigner. And while waiting for the result, I went to Singapore and worked in Olive Vine. Jadi ya, setelah lulus SMK, saya mengambil TOEFL IBT pertama saya. TOEFL adalah tes bahasa Inggris untuk orang asing, dan sambil menunggu hasilnya, saya pun pergi ke Singapura dan bekerja di Olive Vine. While working, I got the news that I had failed my first English test. But I know that I could not afford to fail this English test because this is one of the requirements to enter the college.
Saya bekerja, saya mendapat kabar bahwa saya telah gagal dalam tes bahasa Inggris pertama saya. Tapi saya sebenarnya nggak boleh gagal tes bahasa Inggris, karena ini adalah salah satu syarat utama untuk kuliah di Singapura. So I cried, and cried. I took the second test and I failed again. I cried again. I took the third one. I failed. Then how? I was so stressed, and Pastor Judith was also so stressed. And I had a thought to go back to Indonesia and just study in Indonesia. Jadi saya itu menangis. Akhirnya saya mengambil tes kedua dan saya gagal lagi. Saya menangis lagi. Belajar lagi. Dan saya mengambil yang ketiga. Saya gagal lagi. Lalu bagaimana? Ya, saya sangat stres. Dan Pastor Judith juga sangat stres. Saya sudah memiliki pemikiran untuk pulang ke Indonesia saja. But without I was knowing, Pastor Judith went to the college and she showed the progress of my English test to my dean. From 3 to 0.5 my first test, to 5.6 my second test, and from 5.6 to 5.8. And the requirement to be accepted in the college is 6. Tanpa saya ketahui, Pastor Judith pergi ke tempat kuliah dan Pastor Judith menunjukkan kemajuan tes bahasa Inggris saya kepada dekan saya dari yang 3,5 ke 5,6 dan dari 5,6 ke 5,8. Dan sebenarnya persyaratan untuk diterima adalah 6. So after talking to my dean, the college sent an email to Pastor Judith and said that I am accepted, although I didn't pass the requirement. Jadi setelah berbicara dengan dekan saya, mereka mengirim email ke Pastor Judith dan mengatakan bahwa saya diterima meskipun saya tidak lulus persyaratannya. When I started my study in the college, one day I had a chance to ask my dean personally, "Can you share with me why did you accept me?" And he says, "I am convicted that you are called by God and you are a good girl." And let me tell you this. You must know that the education system in Singapore is, if you didn't meet the requirement, you will not be accepted. Okay? So when I heard this from the dean, I was so grateful and happy because I know that this happened because of God. This is a confirmation that God called me and because God wanted to affirm me. Ketika saya mulai kuliah, suatu hari saya memiliki kesempatan untuk bertanya kepada dekan saya secara pribadi. Saya mengatakan, dapatkah Bapak berbagi dengan saya mengapa Bapak menerima saya? Dan dia berkata seperti ini, "Saya diyakinkan bahwa kamu itu dipanggil oleh Tuhan." Dan dia berkata kepada saya untuk menerima permohonanmu. Dan kamu adalah gadis yang baik. Kalian harus tahu ya bahwa sistem edukasi di Singapura, jika murid tidak bisa memenuhi syarat sekolah, maka tidak akan bisa diterima. Jadi ketika saya mendengar ini dari dekan saya itu begitu bersyukur dan bahagia. Dan saya tahu bahwa semua ini boleh terjadi karena Tuhan. Ini adalah konfirmasi bahwa Tuhan memanggil saya dan karena Dia ingin menegaskan kepada saya. I want to tell you, even though God has affirmed me, it doesn't mean I did not face any challenges. My first week of study was so tough for me. Almost every night, I went to the rooftop of the hostel block and I cried. And I said to God, I want to give up. You know, because the culture and the competitiveness of the Singaporeans that makes me wanted to give up. Saya mau kasih tahu seperti ini. Walaupun Tuhan sudah meneguhkan saya, bukan berarti saya tidak menghadapi tantangan apapun. Minggu pertama waktu saya sekolah itu sangat sulit bagi saya. Hampir setiap malam saya pergi ke atap asrama
Dan saya menangis dan saya berkata kepada Tuhan, saya ingin menyerah. Sebab budaya kuliah di Singapura yang sangat mementingkan daya saing membuat saya itu benar-benar hampir menyerah. But strangely, I always told myself that I wanted to give up, but at the end, I never gave up. And I knew that it happened because God gave me strength every day just to complete my study. Tapi anehnya saya selalu berkata pada diri saya sendiri bahwa saya itu ingin menyerah. Tetapi pada akhirnya saya tidak pernah menyerah dan saya tahu semuanya ini terjadi karena Tuhan memberi saya kekuatan setiap hari hanya untuk menyelesaikan studi saya. But this is not the end of my story. After finish my diploma for 2 years, we plan to continue to bachelor. And my church didn't sponsor my bachelor anymore. So we need money, right? So at that time, another provision from God was so real in my life. Tapi ini bukan akhir dari cerita saya. Setelah menyelesaikan diploma saya selama 2 tahun, kami berencana untuk melanjutkan ke sarjana dan gereja saya tidak mensponsori sarjana S1 saya lagi. Jadi kita itu butuh uang kan. Jadi saat itu penyediaan lain dari Tuhan begitu nyata di dalam hidup saya. God sent a Singaporean lady that I didn't know at all through Pastor Judith and telling Pastor Judith that she was willing to pay all my tuition fees, including my expenses and my hostel fees until I finish my study. Not only bachelor, but also my master program. So she sponsored me for 3 years. I ask you this, if this is not from God, then from who? Dia mengirimkan seorang wanita Singapura yang saya tidak tahu sama sekali melalui Pastor Judith dan mengatakan kepada Pastor Judith bahwa dia bersedia membayar semua biaya kuliah saya termasuk pengeluaran saya dan biaya asrama saya sampai saya menyelesaikan studi saya. Tidak hanya sarjana tetapi juga program master saya. Jadi dia mensponsori saya selama 3 tahun. Jika ini bukan dari Tuhan, lalu siapa? My ideal plan after my study is to work and stay in Singapore. I mean, why not? I'm still young. I could build a better life in Singapore and serve God at the same time. Sounds good to me. So when I started my master program, I must find a church to do my internship, hoping that through that internship, I could get a full-time job. So when I found this church, my second church, I did my intern together with them for 6 months. It means in July 2021, a pastor in church told me that they want to hire me as a full-time after my study. Rencana ideal saya setelah kuliah di Singapura, saya adalah bekerja dan tinggal di Singapura. Maksud saya, kenapa tidak? Saya kan masih muda, saya bisa membangun kehidupan yang lebih baik di Singapura dan melayani Tuhan pada saat yang sama. Kedengarannya sih bagus untuk saya. Jadi ketika saya memulai program master saya harus menemukan gereja untuk melakukan magang saya. Dengan harapan saya bisa mendapatkan pekerjaan penuh waktu di gereja itu. Ketika saya menemukan satu gereja ini dan melakukan magang bersama mereka selama 6 bulan, itu berarti pada Juli 2021. Seorang pendeta mengatakan kepada saya bahwa mereka ingin mempekerjakan saya secara penuh waktu setelah kuliah saya di gereja mereka. I was so happy because that was my ideal plan. But 3 months before my study ended, which is in December 2021, my heart was not in Singapore anymore. I had no joy when I was thinking of being full-time in Singapore. Instead, my heart is so excited when I am thinking about Indonesia. And when Pastor Judith was talking about Palalangon, I remember that I was so excited. Saya sangat senang karena itu adalah rencana ideal saya kan.
Tapi 3 bulan sebelum studi saya itu berakhir, yaitu pada Desember 2021, hati saya tidak ada lagi di Singapura. Saya tidak senang ketika saya berpikir untuk menjadi pekerja penuh waktu di Singapura. Sebaliknya hati saya itu begitu bersemangat ketika saya berpikir tentang Indonesia. Saya masih ingat waktu Pastor Judith bercerita tentang Palalangon. Saya sangat-sangat bersemangat. So because of that, I was so confused. Those 3 months were tough for me because I must decide where to go after my study. But when I was confused and uncertain, God spoke to me through the dean of counseling school in my college. Karena itu saya sangat bingung. 3 bulan itu sangat sulit bagi saya karena saya harus memutuskan kemana saya harus pergi sesudah studi saya. Ketika saya bingung dan tidak yakin, Tuhan berbicara kepada saya melalui dekan sekolah konseling di tempat kuliah saya. He texted me and said, "Steph, I had a dream about you 2 weeks ago. These 2 weeks happened before Christmas. And when I pray about you, God wants you to know this. God loves you and will take good care of you. Trust Him and follow the leading of the Holy Spirit with courage." I was so touched. And his message, he's reminding me of Proverbs 3:5-6. It says, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight." Dia WhatsApp saya dan berkata, "Steph, saya bermimpi tentang kamu 2 minggu yang lalu. Maksudnya 2 minggu itu terjadi sebelum Natal. Dan ketika saya berdoa tentang kamu, Tuhan ingin kamu mengetahui hal ini. Tuhan mencintaimu dan akan menjagamu dengan baik. Percayalah kepadanya dan ikutilah pimpinan Roh Kudus dengan keberanian." Saya sangat tersentuh. Pesan itu dari dekan dan mengingatkan saya pada Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan tidak bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan dalam segala hal kamu tunduk kepadanya dan Dia akan meluruskan jalanmu. His message eventually gave me a courage to tell God that I will go back to Indonesia if God grants me 3 confirmations that this is really from God. Pesan dari dekan saya memberi saya keberanian untuk memberitahu Tuhan bahwa saya akan kembali ke Indonesia jika Tuhan memberi saya 3 konfirmasi bahwa ini benar-benar dari Tuhan. So I prayed to God and say, "God, if this is what you want, please give me 3 confirmations. Please give me your word as the first. Send me a godly people to speak to me and help me with your provisions." Jadi saya berdoa kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, jika ini Engkau yang Engkau inginkan, tolong beri saya 3 konfirmasi. Tolong beritahu saya firman-Mu sebagai yang pertama, kirimkanlah kepadaku orang-orang yang dewasa rohani untuk berbicara kepada saya dan bantulah saya dengan penyediaan-Mu." And God is so good and so real. He responded all those 3 confirmations to me. The first confirmation, I asked Him for the word and He gave me Matthew 9:37-38. It says, "The harvest is plenty, but the workers are few." When I reflected on it, I told myself, oh yes, that's true. Indeed, it is true that Indonesia needs more people than Singapore. Dan Tuhan itu begitu baik dan begitu nyata. Dia menanggapi ketiga konfirmasi itu kepada saya. Konfirmasi pertama, dia memberi saya Matius 9 ayat 37 dan 38. Yang mengatakan bahwa ladangnya banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Ketika saya merenungkannya, saya berkata kepada diri saya sendiri, oh ya, itu benar. Memang benar bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak orang daripada di Singapura.
Second for confirmation. God speaks to me through my president in the college. I was sitting outside the library. He was passing by and went into the lift. But when the door was closing, he used his leg to stop the door, and he casually walking towards me and asked me, Steph, I am curious, yeah? What is your plan after study? And I said, I might stay in Singapore or go back to Indonesia. Then he says, just go back to Indo lah. I was so surprised and didn't say anything to him. I didn't even ask him why. But he continued and says, because Indonesia needs more people and Singapore has a lot of Christian already. I was so stunned. I was so surprised because it is the same on how God spoke to me in Matthew 9. So I took this as the second confirmation. Konfirmasi kedua adalah Tuhan berbicara kepada saya melalui presiden saya di tempat kuliah saya. Waktu itu saya sedang duduk di luar perpustakaan, dia itu sedang lewat dan mau masuk ke dalam lift. Tetapi ketika pintu lift mau tertutup, dia itu menggunakan kakinya untuk menghentikan pintu tersebut. Dan dia dengan santai berjalan ke arah saya dan bertanya kepada saya, Steph, saya sih penasaran ya, apa sih rencana kamu setelah kuliah? Dan saya berkata, saya itu mungkin tinggal di Singapura atau bisa juga kembali ke Indonesia. Kemudian dia berkata, kembali sajalah ke Indonesia. Saya sangat terkejut dan tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Saya bahkan tidak bertanya mengapa. Dan dia melanjutkan dan berkata, karena di Indonesia membutuhkan lebih banyak orang dan di Singapura sudah memiliki banyak orang Kristen. Saya kaget, ya saya terkejut dan karena itu sama dengan sebagaimana Tuhan berbicara kepada saya dalam Matius 9 tadi dan saya menganggap ini adalah sebagai konfirmasi. The last confirmation about his provision. In February 2022, few months ago, I told Pastor Judith that I wanted to go back to Indonesia and she asked me, how many % are you sure? I said 90%. And I was telling her about this. 3 other people, including Pastor Jason, were on the same table with us and hear about our conversation. Konfirmasi terakhir tentang penyediaannya, yaitu pada bulan Februari 2022, saya memberitahu kepada Pastor Judith bahwa saya ingin kembali ke Indonesia. Dan dia bertanya kepada saya, berapa % kamu yakin mau pulang ke Indonesia? Terus saya menjawab 90%. Dan ketika saya memberitahu dia tentang ini, ada 3 orang bersama Pastor Jason berada di meja yang sama dengan kami dan mendengar percakapan ini. So one of them asked me, what is the 10% that you are not sure of? I said, finance. Because at that time, I knew that I will not get a high salary if I go back to Indo. And I am aware that I could get a high salary in Singapore. Jadi salah satu dari mereka bertanya kepada saya, apa yang kamu tidak yakin dari 10% itu? Saya menjawab, uang. Karena pada saat itu saya tahu bahwa ketika saya tidak mendapatkan gaji yang tinggi jika saya kembali ke Indonesia. Dan saya sangat sadar bahwa saya bisa mendapat gaji yang lebih besar dan lebih tinggi bila saya berada di Singapura. Anyway, this person that asked me about the 10% went back home first. So it left only 4 of us. Okay? And Pastor Jason suddenly gave me the worst case scenario. He asked me a question something like this. What if you got a salary for 3 months, but you didn't have salary for another 3 months? What will you say to God? Would you regret your decision? This is a real situation, yeah? And it took me a few minutes to answer because I thought it might really happen in the future. So I told him, I will cry out before God. I will cry and ask God to help me. But I will choose to trust Him. And few seconds later,
Pastor Judith got a message from the person that went back earlier, and he says, Judith, tell Stephanie, if she is ever in really need, I will help her immediately. When I heard about that, in my mind, I was like, wow, God would help me and He would provide. And it was my last confirmation from God that He will always provide what I need. Setelah itu orang yang bertanya kepada saya tentang ini kembali ke rumah dulu. Jadi hanya tinggal kami berempat. Pastor Jason tiba-tiba memberitahu saya skenario yang terburuk. Kira-kira seperti ini pertanyaannya. Dan dia bertanya kepada saya, bagaimana jika kamu mendapat gaji selama 3 bulan, tetapi kamu tidak memiliki gaji selama 3 bulan lagi? Apa yang kamu katakan kepada Tuhan? Apakah kamu akan menyesal dengan keputusan kamu? Ini adalah situasi yang nyata ya, dan saya butuh beberapa menit loh untuk menjawab. Karena saya pikir ini benar-benar mungkin akan terjadi loh di masa depan saya. Jadi saya mengatakan kepadanya, saya akan berseru dan menangis di hadapan Tuhan dan meminta kepadanya untuk menolong saya. Tapi saya akan memilih untuk tetap mempercayainya. Dan beberapa detik kemudian, Pastor Judith mendapat pesan dari orang yang tadi tuh yang baru pulang tadi dan berkata, Judith, beritahu Stephanie, jika dia benar-benar membutuhkan, saya akan segera membantunya. Ketika saya mendengar hal tersebut, dalam pikiran saya seperti, wow, Tuhan akan menolong saya dan Dia akan menyediakan. Dan ini adalah konfirmasi yang terakhir yang saya dapat dari Tuhan, bahwa Dia akan selalu menyediakan apapun yang saya perlukan. Today, I want to tell you that without God, I could not enter the college. Without God, I could not finish my study. And without God, I could not even start the calling that He has given to me. Indeed, it is because of the goodness, faithfulness, and providence of God in my life, I could finish my study, and I am ready to go back to Indonesia to serve Him. Hari ini, saya ingin memberitahukan kepada Anda semua bahwa tanpa Tuhan, saya tidak bisa masuk perguruan tinggi. Dan tanpa Tuhan, saya tidak bisa menyelesaikan studi saya. Dan tanpa Tuhan, saya bahkan tidak bisa memulai panggilan yang telah Dia berikan kepada saya. Sungguh, karena kebaikan, kesetiaan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup saya dapat menyelesaikan studi saya dan saya siap untuk kembali ke Indonesia untuk memenuhi panggilannya. And today, I also want to encourage some of you through my testimony that God called me and used me not because I am smart, I have failed my English, not because I am rich, and not because I am better than anyone else, but because of my willingness to obey, to respond, and to follow what He wants. Dan hari ini, saya juga ingin mendorong beberapa dari saudara-saudari melalui kesaksian saya, bahwa Tuhan memanggil saya dan memakai saya bukan karena saya pintar. Saya gagal dalam bahasa Inggris, saya juga bukan dari keluarga yang kaya, dan bukan karena saya lebih baik juga dari orang lain, tetapi karena kesediaan saya untuk taat dan untuk menanggapi dan mengikuti apa yang Dia inginkan. God used me not because of my capability, but He used me because of my willingness to obey and learn. It is the same for you too. God can use you as long as you obey and you are willing to be used. So don't hide yourself and think that you are not good enough to serve God. Tuhan memakai saya bukan karena kemampuan saya,
tetapi Dia memakai saya karena kesediaan saya untuk taat sepenuhnya dan belajar. Hal yang sama juga berlaku untuk Anda semua di sini. Bahwa Tuhan dapat memakai kita semua selama kita memilih untuk taat dan bersedia untuk dipakai. Jadi, jangan sembunyikan diri dan berpikir bahwa kita tidak cukup baik untuk melayani Tuhan. And once you have a willingness to be used by Him, and you chose to obey and learn, you will witness that He will be with you. He will give you strength and enable you to serve Him, even though you will face challenges. Dan begitu kamu memiliki kesediaan untuk dipakai olehnya, dan kamu memilih untuk taat dan belajar, maka kamu akan melihat bahwa Dia akan selalu bersama dengan kita, dan Dia akan memberikan kepada kita kekuatan dan memampukan setiap kita untuk melayani Dia, meskipun kita akan menghadapi berbagai tantangan. And at the end of the day, you and I realize that there is nothing we can boast about ourselves, but all that we can boast is only Him, only Jesus. And all we can say is, to God be the glory. Dan pada akhirnya, Anda dan saya harus menyadari bahwa tidak ada yang bisa kita banggakan dari diri kita sendiri. Tetapi semua yang kita dapat kita banggakan hanyalah Dia. Hanya Yesus. Dan semua kemuliaan hanya kita berikan kepada Tuhan. This is my testimony, and thank you everyone for listening to my testimony. I hope you are blessed. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan kesaksian saya. Semoga Anda semua diberkati. Wow, thank you very much, Steph, for your wonderful testimony. We can surely see God's faithfulness and goodness in your life. We're now about to begin with the ordination and commissioning for Sister Stephanie. But before that, we would like to share with you the updates for the project that RGM launched in 2022, which are RGM Santo Tomas in Philippines and RGM Palalangon in Indonesia. This project includes discipleship, Bible study, feeding, and education to many people and children in the area. We pray that all of them could be the next generation salt and light who brings many blessings to the people around them wherever they go. We would also like to thank you all for all your prayers and support. And above all else, we would like to thank our Almighty God, as none of this could happen without Him. All praise and glory to our living God. Let us now all watch the video together. Wow, terima kasih banyak Steph untuk kesaksianmu yang sungguh luar biasa. Kita benar-benar bisa melihat kesetiaan dan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Saat lagi kita akan memulai pentahbisan dan pengutusan saudari Stephanie. Tetapi sebelum itu kita ingin membagikan sedikit pemberitaan tentang proyek baru yang RGM luncurkan di tahun 2022, yakni RGM Santo Tomas di Filipina dan RGM Palalangon di Indonesia. Ada berbagai kegiatan di proyek ini yang termaksud permuritan, pendalaman Alkitab, pemberian makanan, dan pendidikan bagi banyak orang dan anak-anak kecil di daerah tersekitarnya. Kami berdoa semoga mereka semua bisa menjadi garam dan terang, generasi penerus yang membawa banyak berkah bagi orang-orang di sekitar mereka kemanapun mereka berada. Kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih atas semua doa dan dukungan-dukungan Anda. Dan di atas segalanya, kami ingin berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena semua ini tidak dapat terjadi tanpa Dia. Segala puji dan hormat bagi Allah kita yang hidup. Yuk kita semua tonton videonya bersama. Mari dimulai.
they pass me by. I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, leaving fear to fear. Laughter hides the silent cries, only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. How will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world where wrong seems right. What could be too great a cause for sharing life with one who's lost? Through His love, our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. How will we realize that we must give our lives for people need the Lord. People need the Lord. Shalom, my friends. Thank you so much for joining us on this very special occasion this evening. Shalom semuanya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di acara yang sangat spesial ini. We're all very happy and very excited for Stephanie. Setiap kita sangat senang dan bergembira bagi Stephanie. Today, she has decided that she will give her life to serve the Lord. Hari ini dia sudah mengambil keputusan tegas, dia akan menjadi hamba Tuhan. She has decided to give up the luxuries and the comforts of Singapore and go to Palalangon. Dia sudah memilih dengan tegas
menyerahkan kesenangan yang ada di Singapura untuk pulang dan melayani di Palalangon. And today is also a very special occasion for all of us because this is the first ordination for RGM. Dan hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi setiap kita karena ini adalah pertama kali RGM menabiskan pendeta. So, without any further delays, let us now proceed to the ordination session for Stephanie. Sekarang kita mau siapkan upacara pentabisan ini. Stephanie, you shall this day be ordained and commissioned according to the power, commandments, and instruction in His written word, according to His laws given unto you by the authority of Jesus Christ our Messiah. Stephanie, kamu hari ini akan ditabiskan dan ditugaskan menurut kuasa perintah dan instruksi dalam firman tertulisnya, menurut hukum-hukumnya yang diberikan kepadamu oleh kuasa Yesus Kristus, Mesias kita. According to the commandments in John chapter 15 verse 16, you have not chosen me, but I have chosen you, and I have appointed you, I have planted you, that you might go and bear fruit and keep on bearing, and that your fruit may be lasting, that it may remain, abide, so that whatever you ask the Father in my name, as presenting all that I am, He may give it to you. Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Aku telah menanam kamu agar kamu pergi dan menghasilkan buah dan terus menghasilkan buah, dan agar buahmu dapat bertahan dan tetap tinggal, sehingga apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, semua yang melambangkan aku, Dia dapat memberikannya kepadamu. So according to His assurance, it is not in your own strength or physical efforts, but go with the anointing that is planted in you. It is Christ Himself that has ordained you this day and will establish you in this ministry to continue to bear abundant fruits that will abide and remain. Bukan dengan kekuatan atau upayamu sendiri, tetapi pergilah dengan urapan yang ditanamkan di dalam dirimu. Kristus sendirilah yang telah menabiskanmu dan akan menetapkanmu dalam pelayanan ini. Terus menghasilkan buah yang berlimpah, buah yang melekat dan menetap. According to the commandments in 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 2, I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom, preach the word as an official messenger. Be ready when the time is right, and even when it is not. Keep your sense of urgency, whether the opportunity seems favorable or unfavorable, whether convenient or inconvenient, whether welcome or unwelcome. Correct those who err in doctrine or behavior. Warn those who sin. Exalt and encourage those who are growing towards spiritual maturity with inexhaustible patience and faithful teaching. Dengan sungguh-sungguh aku menugaskan kamu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan dengan kedatangannya dan kerajaannya, beritakanlah firman sebagai pembawa pesan. Bersiaplah ketika waktunya tepat dan bahkan ketika tidak. Ingat, waktumu tidak banyak. Pakailah dengan baik. Apakah peluang itu tampak menguntungkan atau tidak menguntungkan? Apakah nyaman atau tidak nyaman? Apakah engkau disambut atau tidak disukai? Mengoreksi mereka yang salah dalam doktrin atau perilaku, memperingatkan mereka yang berbuat dosa, menasehati dan mendorong mereka yang sedang bertumbuh menuju kedewasaan rohani dengan kesabaran yang tak habis-habisnya dan pengajaran setia. According to the instruction of Jesus Christ, this is the pulpit discipline. Never preach half-truths or present scripture out of context that is fueled by your greed and selfish ambition. Also, never use the pulpit
to attack, criticize, or to condemn others. Disiplin di mimbar. Jangan pernah mengotbahkan setengah kebenaran atau menyajikan Alkitab di luar konteks yang terdorong oleh keserakahan dan ambisi egoisme. Juga jangan pernah menggunakan mimbar untuk menyerang, mengkritik, ataupun mengutuk orang lain. According to his instruction, you shall teach and preach with the authority and unction that is given to you by the power of the Holy Spirit. Be faithful, always give your best, regardless of the size of the congregation. Mengajar dan berkhotbah dengan wewenang dan urapan yang diberikan kepadamu oleh Roh Kudus. Setia, selalu memberi yang terbaik. Tidak peduli seberapapun ukuran jemaatmu. Do not allow your teaching to be influenced by the status of the persons in the leadership of the church and congregation. Lead them to the consistent pursuit of biblical holiness. Be patient. Discern what God wants to speak to His people and do not speak from your flesh. Always preach the truth that will bring correction in love and do not fear man, instead fear God. Jangan biarkan pengajaran yang murnimu dipengaruhi oleh status orang-orang, baik pemimpinan gereja ataupun jemaat. Sebaliknya, tuntun mereka untuk mengejar hidup kudus secara konsisten. Bersabarlah, lihat apa yang Tuhan ingin katakan kepada umatnya. Jangan pernah berbicara dari kedaginganmu. Selalu memberitakan kebenaran yang akan membawa koreksi dalam kasih. Jangan pernah takut manusia, takutlah kepada Tuhan. According to his commandments in Titus chapter 1 verse 7 to 8, for the overseer as God's steward must be blameless, not self-willed, not quick-tempered, not addicted to wine, not violent, not greedy for dishonest gain, but financially ethical. And he or she must be hospitable to believers as well as strangers, a lover of what is good, sensible, upright, fair, devout, self-disciplined, above reproach, whether in public or in private. Sebagai penilik, pelayan Tuhan harus tidak bercacat, tidak egois, tidak cepat marah, tidak kecanduan minum, tidak kasar, tidak serakah untuk keuntungan yang tidak jujur, tetapi etis secara finansial. Dan engkau harus ramah kepada orang percaya serta orang asing. Pecinta apa yang baik, bijaksana, tegak, adil, saleh, disiplin, tanpa celaan, baik di depan umum ataupun di tempat pribadi. According to the laws of Jesus Christ, always practice self-control, be the same person on stage and off stage, and always consistent to pursue biblical holiness and right standing with God. Selalu berlatih pengendalian diri. Jadilah orang yang sama di atas panggung dan di balik panggung. Selalu konsisten untuk mengejar hidup kudus dan hidup benar di hadapan Tuhan. According to the commands in Luke chapter 10 verse 2 to 4, he was saying to them, the harvest is abundant, for there are many who need to hear the good news about salvation, but the workers, those available to proclaim the message of salvation, are few. Therefore, prayerfully ask the Lord of the harvest to send out workers into his harvest. Go your way. Listen carefully. I am sending you out like lambs among wolves. Do not carry a money belt, a provision bag, or extra sandals, and do not greet anyone along the way who would delay you. Lukas pasal 10 ayat 2 sampai 4. Dia berkata kepada mereka, panenan berlimpah. Karena ada banyak orang yang perlu mendengar kabar baik tentang keselamatan. Tetapi para pekerja yang bersedia untuk mewartakan pesan keselamatan sangat sedikit. Oleh karena itu, berdoalah. Mintalah kepada Tuhan panen untuk mengirimkan pekerja ke panennya. Pergilah, dengarkan baik-baik. Aku mengutus kamu
seperti anak domba di antara serigala. Jangan membawa ikat pinggang, tas bekal, atau sandal tambahan. Dan jangan menyapa siapapun di sepanjang jalan yang akan menunda Anda. According to the instruction of the Lord, focus on the assignment at hand. Do not be anxious or worry about your personal well-being. The Lord your God, Jehovah Jireh, is your provider. He sees your commitment and tireless efforts and will reward you accordingly. The servant of God will never go hungry. Their children will not be seen begging for bread. And when God calls, He will provide. Fokus pada tugas yang ada. Jangan cemas atau khawatir tentang penyediaan kebutuhan pribadimu. Tuhan Allahmu, Yehovah Jireh, adalah penyedia bagimu. Dia melihat komitmen dan upayamu yang tak kenal lelah dan akan membalas kepadamu sesuai dengan itu. Hamba Tuhan tidak akan pernah kelaparan. Anak-anak mereka tidak akan terlihat meminta-minta roti. Ketika Tuhan memanggilmu, Dia akan menyediakan bagimu. According to the commandments in Luke chapter 10 verse 19, listen carefully. I have given you authority that you now possess to tread on serpents and scorpions, and the ability to exercise authority over all the power of the enemy, who is Satan, and nothing will in any way harm you. Dengarkan baik-baik, aku telah memberimu otoritas yang sekarang kamu miliki untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kemampuan untuk menjalankan otoritas atas semua kekuatan musuh, dan tidak ada yang dengan cara apapun akan membahayakanmu. According to the laws of Jesus Christ, you are given full authority over all the power that the enemy possess. Engkau sudah diberi otoritas penuh atas semua kekuatan yang dimiliki musuh. So go forth with courage and boldness. Pergilah dengan kekuatan dan keberanian. According to the commands in James chapter 3 verse 1, not many of you should become teachers, serving in an official teaching capacity, my brothers and sisters, for you know that we who are teachers will be judged by a higher standard, because we have assumed greater accountability and more condemnation if we teach incorrectly. Tidak banyak dari kalian yang harus menjadi guru, menjabat dalam kapasitas resmi mengajar. Saudara-saudaraku, karena kalian tahu bahwa kita yang adalah guru akan diadili dengan standar yang lebih tinggi, karena kita telah mengambil tanggung jawab yang lebih besar dan lebih banyak penghakiman jika kita mengajar secara tidak benar. According to the laws of Jesus Christ, do not misrepresent God by teaching out of context for personal gains. Do not profit unethically from ministry, and we must all give account. Judgment begins in the household of God. Pastors and teachers will be judged with a stricter judgment. Jangan salah menggambarkan Tuhan dengan mengajar di luar konteks untuk keuntungan pribadi. Jangan mengambil keuntungan secara tidak etis dari pelayanan. Kita semua harus memberi pertanggungjawaban. Penghakiman dimulai dalam rumah tangga Allah. Pendeta dan guru akan diadili dengan penilaian yang lebih ketat. According to the commandments in 1 Corinthians chapter 9 verse 27, but like a boxer, I buffet my body, handle it roughly, discipline it by hardships, and subdue it, for fear that after proclaiming to others the gospel and things pertaining to it, I myself should become unfit, not stand the test, be unapproved, and rejected as a counterfeit. Tetapi seperti seorang petinju, aku memukul tubuhku, menanganinya dengan kasar, mendidiknya dengan kesulitan, dan menaklukkannya, karena takut bahwa setelah memberitakan Injil kepada orang lain dan hal-hal yang berkaitan dengannya, aku sendiri menjadi tidak layak, sebab aku tidak tahan uji,
tidak lulus dan ditolak sebagai yang palsu. According to the laws of Jesus Christ, you must be vigilant and be steadfast, always be grounded in the written word of God, and always be governed by the Spirit of God. If you do not give up your free will, you will continue to seek immediate gratification of the flesh, and you will not finish well. Waspadalah dan tabahlah, selalu tertanam pada firman Tuhan yang tertulis dan selalu diatur oleh Roh Kudus. Jika engkau tidak melepaskan kehendak bebasmu, engkau akan terus mencari kepuasan dari kedaginganmu, dan engkau tidak akan menyelesaikannya dengan baik. I, Stephanie, acknowledge and humbly accept all the terms and conditions that are presented according to the written word of God. I hereby commit to fulfill the requirements of His commandments to the best of my ability as Christ empowers me. I will persevere to teach the truth according to the uncontaminated context of Scripture and lead all who are willing to obey to repentance and onto the narrow path that leads to eternal life. To God be the glory. Saya, Stephanie, mengakui dan dengan rendah hati menerima semua syarat dan ketentuan yang diberikan sesuai dengan firman Tuhan yang telah tertulis. Dengan ini saya berkomitmen untuk memenuhi persyaratan perintah-perintahnya dengan kemampuan terbaik saya, di mana Kristus telah memberdayakan saya. Saya akan dengan tekun untuk mengajarkan kebenaran sesuai dengan konteks Alkitab yang tidak tercemar, dan memimpin semua orang yang bersedia untuk patuh akan ajaran pertobatan, untuk berjalan ke jalan yang sempit dan menuju kehidupan kekal. Kemuliaan kepada Tuhan. Okay. Stephanie, you are now ordained as the mission pastor of RGM. Arise now to serve wholeheartedly in reverential fear. Endeavor to be a blessing to others as you minister responsibly and ethically with strict moral standards. In all that you say and do, choose to glorify God instead of gratifying your own flesh. And finally, remember, you must finish well, as Jesus commanded, for every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire. All honor and glory to Jesus, our Messiah. Stephanie, engkau sekarang ditabiskan sebagai gembala misi RGM. Bangkitlah sekarang untuk melayani sepenuh hati dalam ketakutan yang penuh hormat kepada Tuhan. Berusahalah untuk menjadi berkat bagi orang lain, karena engkau bertanggung jawab dan harus memiliki etis dengan standar moral yang ketat. Dalam semua yang engkau katakan dan lakukan, pilihlah untuk memuliakan Tuhan daripada memuaskan dagingmu sendiri. Dan akhirnya, ingatlah bahwa engkau harus selesai dengan baik, seperti yang Yesus perintahkan. Karena setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Segala kemuliaan dan hormat bagi Yesus Kristus, Juru Selamat kita. My brother and sister in Christ, I now present you Restore Global Mission Pastor Stephanie Cheng. Saudara dan saudariku yang terkasih, saya persembahkan kepada Anda Restore Global Mission Gembala Misi Stephanie Cheng. Ayo, siapa yang mau congratulate Stephanie? Siapa yang mau tinggal buka? Ayo unmute. You can congratulate Stephanie. You can type on the chat. Ayo. Hey, Stephanie, congrats to you. Stephanie juga bisa. All the best to you, ya. Juga bisa, ya. Selamat. Ayo, oke. Congrats, Stephanie. Happy for Selamat you. Pendeta Stephanie. Happy to you.
Thank you. Selamat juga Om Tante. Wah, thank God for you, Stephanie. Saudariku Stephanie, mantap, maju terus, Roh Kudus menyertai. Terima Amen. kasih. Amen. Anyone else want to congratulate Stephanie? Oke, dari Rumah Kasih Lembang saya mau mendengar semua anak-anak. Congrats Stephanie. Ayo Rumah Kasih Lembang, setelah itu nanti bisa yang di Bogor ya. Ayo Rumah Kasih Lembang bisa unmute dan congratulations Pastor Stephanie. Ayo, udah belum? Atau mau yang dari Bogor dulu? Yang mana? Mau yang mana dulu? Ayo, Bogor dulu, anak-anak di Bogor dulu ya. Anak-anak di Bogor Irwan. dulu. Ayo, 1, 2, 3. Yang berkati berlimpah-limpah dalam hikmatnya Tuhan melayani. Amin, amin. Gimana dari Rumah Kasih Lembang? Rumah Kasih Lembang, Rumah Kasih Lembang, internetnya lemot ya? Ya, oke. Ayo anak-anak Rumah Kasih Lembang, silakan. Oke, saya ulangin ya. Saya 1, 2, 3 ulangin ya. Oke, tadi kita nggak kedengaran. Oke, Rumah Kasih Lembang. 1, 2, 3. Internetnya lemot. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih. Oke, we want to pray for Stephanie. Kita akan mendoain Stephanie. Ayo, over to you, Brother Hanson, to pray for Stephanie. Let us all pray and ask the Lord to bless Pastor Stephanie. Our most gracious and loving Heavenly Father, we just want to thank you for the ordination and commissioning of Pastor Stephanie, witnessed by many in this RGM community. Father, we thank you for moving the heart of Stephanie and calling her to be your servant in the field. Over the years, you have specially prepared her for such a time as this. She has heard your call and, moved by a Holy Spirit, desires to be obedient to your calling. Thank you, Father. We pray for Stephanie as she goes out in the field, that the joy of the Lord will sustain her in every trial and setback that she will encounter in the field. And may she remember these words: those who sow in tears shall reap with songs of joy. We pray, Lord, for Stephanie, that you will watch over her. You will be her shield. You will keep her from all harm and will watch over her coming in and going out. Father, we pray that you will meet all Stephanie's needs according to the riches of your glory in Christ Jesus, and you will be her refuge and her strength. So, Lord, we pray for blessings upon blessings to be upon Pastor Stephanie. And now, help us, O Lord, as this body in RGM, to uphold Stephanie, to journey with her, keeping her constantly in our prayers, and to support her financially. And Lord, may we be found faithful to the charge that we have given to all of us here as a church in RGM. We pray, we make this prayer in the precious name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen. 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 Congratulations. Thank you. Well done. Oke, kita sudah mau menyelesaikan acara ini.
tetapi jangan keluar dulu ya, kita akan mendoakan saudara, dan bagi yang perlu didoain juga tunggu sebentar, nanti kita akan adakan sedikit fellowship ya di akhir sesi ini. Dan jika kalian mau ada tanya jawab kepada Stephanie juga boleh ya, jadi jangan keluar dulu, nanti kita akan fellowship sedikit dan kita juga akan mendoakan bagi yang perlu didoain, oke? Tetapi nanti setelah kita tutup doa dan ini ya benediction ya. Okay, don't go out first. We are going to pray for you later for those of you who need prayer. And but before that, we would like to invite Brother Hanson for closing us in prayer and give us benediction. Over to you, Brother Hanson. Okay, let us all pray. Mari kami bersatu hati doa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami pada malam ini untuk menyembah-Mu dengan lagu-lagu pujian dan mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan telah memberkati waktu kami bersama. As we approach the season of Good Friday and Resurrection Sunday, Lord, may you cause us to remember and be thankful for the cross on which Jesus, our Savior, suffered, bled, and died for our sins. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. In and through Jesus, we now have a new life, abundant life, free from the guilt and condemnation of our sins. Thank you, Lord Jesus. Father, we continue to ask for your blessings to be upon RGM. We pray that the community of RGM will grow steadily from strength to strength in numbers and in spiritual maturity, and be a shining light for you in our workplace, in our school, and in our families. May RGM continue to persevere and remain faithful in the teaching and preaching of the whole counsel of your word. For the foundation of this church is upon Jesus Christ and his living word. Father, we pray for the peace and security that we are experiencing in Singapore and around this region. We thank you, Lord, for the peace and security. But we remember to pray for Ukraine, for the helpless children, the elderly, the women, and all who are going through much suffering and turmoil in their lives. Lord, we plead that you will restrain the acts of violence from all sides and bring to pass a stop to this unnecessary war. War which is always caused by the pride and greed of men, who through the ages corrupt your word to justify violence, brutish and oppressive acts of injustice. Father, you are in control, and we pray your will be done according to all that you have purposed during this situation for Ukraine. Father, we pray also for those among us and those we love and those that we know personally who are struggling in health, struggling with financial difficulties, with relationship issues, and are at crossroads of their lives. To these, Lord, we lift them up to you. Watch over them, to guide them, lead them, heal and restore them through their trials. Strengthen their faith and help them to cast all their cares on Jesus, who cares for them, and may they be obedient to your command and trust in you. Hear our prayers, O Lord, for we pray all these in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. And let us now receive the Lord's blessings. Let us raise up our hands as we receive the Lord's blessings. Saat kami mengakhir waktu malam ini, kami mohon kepada Tuhan berkat untuk menyertai kami. Angkat kedua tangan. Semua angkat kedua tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus,
dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekarang dan selama-lamanya. And now, may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of God our Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us and go with us now and forevermore. Amen.